Ayan guys, may mga tusok na yung okra guys. Palatandaan. Ayan mga okra yan guys, hanggang doon kunti lang yan guys, pang konsumo lang. 4, 6, 8, 10, 6, 8, 28, 29 guys. Guys, 29 guys yun siya guys. Ayan, papunta sa taas guys. Ayan. Ayan yung okra guys, okra. Lilinisin ko na rin itong daan guys. Dami langgam guys. Ayan guys. Daming hamantik. Ayan guys. Yan. Yan lang yung ating mga okrahan guys. Mataba na yung ano guys.